ni Papa Idriss Lumbala, l'homme de Monateli, avec les conseillers célestes. Vraiment une réussite totale. Karibu, karibu, karibu. Les atata, mukoma mubya kulonga, kafula moba, ambalelo yenyi wa ile koja mfumu wetu wajoka na byawo. Yo aleza, bantu abashabwa mfumu wetu, abashiye makajo batinawo, pengine banacha TikTok Yesu, lakini bana kwa kuchika mwito yako, journée ya celebration Monateli, Yesu wa uwezo, Baba wa uwezo, unasema Yesu, mukizazi kyako amutakuya kabibi tasa wala wakutosha mimba. Yesu batasa boaba, bachane boaba, kama utendeleo Yesu, basimba bako mingi batatukuria sankalanga, mioko na bilazi, damu ya batoto batakalanga nayo Yesu wa uwezo, biko nguvu kutafutia dada Bwana Yesu, unaweza wa Bukomo Yesu, lakini Baba kutafutia ndugu bibi sasa, kumbi Bwana atatoka paka kwako, unaweza wa majese, wa majese, wa majese. Haleluya. Wamajese ya wamajese, wamajese ya wamajese, wamajese ya wamajese, wamajese ya wamajese. Wamajese ya wamajese, wamajese ya wamajese, ya bawingwezele, wamajese ya wamajese, yo aleza, wamajese ya wamajese, ya bawingwitabe, wamajese ya wamajese, yo amulopwe, wamajese ya wamajese, babela bakugimba, wamajese ya wamajese, yo aleza, wamajese ya wamajese, tukenda kwa bilelo, wamajese ya wamajese, jiwaje kujakinyenze, wamajese ya wamajese, bakala yami ya kufyama, wamajese ya wamajese, yo aleza, wamajese ya wamajese, bikelekele bikelekele. Awashanjia iya, awashanjia iya, awashanjia iya, bana kuiba afya, ushibambe madawa, utakufa tubure, kimbilia kwa Yesu, ndoa yakwa ibambe, ushibambe madawa, utakufa tubure, kimbilia kwa Yesu. Shetani ni mwishi, analeta kana droite,
wananyang'anya na goshe. Kimbilia kwa Yesu. Baba yetu yeule, wa uwezo yeule, Emanueli yeuyu, kimbilia kwa wa majese, Wa majese, iya wa majese, wa majese, wa majese, iya wa majese, tukama mubya kulonga, wa majese, iya wa majese, wa Idrisa Lumbala, wa majese, iya wa majese, wa majese, wa majese, iya wa majese, wa majese, wa majese, iya wa majese. iya tata, iya Yesu, iyo aleza, Iya wa bukomo, iya tata, iya Yesu, iyo aleza, wa bukomo, tukanyeme na kwepi, kenga kochitu, iyo aleza, wa bukomo, iya tata, iya munganga, munganga wa babela, wa bukomo, mlolo uno ukwita, tata uno ukwita, iya wibe tabe, wa bukomo, mleta wabo mwana, bakwita ya mulopwe, batunge manungo, wa bukomo, iya Yesu, iya munganga, munganga wa babela, wa bukomo, tanda yetu ibela, iya munganga, munganga wa babela, wa bukomo, iya tata, iya Yesu, yo andeza, wa bukomo, tukanyeme na kwepi, kenga kochitu, yo andeza, wa bukomo, iya tata, iya Yesu, yo andeza, wa bukomo, Merci. Très bien. Alléluia. Molateli. Jésus. Molateli. Bien-aimé, tunafika wakati mubaya, rezo sosio inaanza kutuempoze. Shetani anaanza kutuempoze. Utaona mtu anauza manguo, memodele kwa naifuala, sari lokota ya kulokota. Yes. Bazazi, mufuario inaribika. No. Mufuario inaribika. Kama bana kuita mukristo kwa modele fashi yote.
bale minaona parmi bale miliweka confiance sasa ni ba protocol machozi navuya Yo. machozi navuya mufwario ya nini mubaya mufwario kunaja kutoka bale beko pamakwe tutabataya premier regard mtu anaanguka mtoto anazarikwa washipa baba Yo. banaja kututeswa Yo. tuko naimba molateli Josi Okay. pika bikelekele Okay. Ndeko Molimi ya Nzambe Ndeko Molimi ya Nzambe Molateli mabe tellement attirant vraiment c'est mondain Molateli mabe tellement attirant vraiment c'est mondain Ndeko Molimi ya Nzambe Le diable déshabille Tozoloba Célestine Mapeka Mokongo Libanda Tozoloba Célestine Chipette pantalon déchiré totalement collé Tozoloba Célestine Mole Libanda Tozoloba Célestine Toya Kipamba Tokozanga maboko pamba Aye Esengeli toyeba Ndenge nini tozolakisa bana na biso nyonso La nature nous enseigne que la plante se redresse à sa jeunesse Qui sème le vent récolte la tempête Après 10 ans bango bakolata ndenge nini Tolatisa bango ndenge premier Timothée azoloba dans 9 Abiole lesama Liloba ya Nzambe Ayi banimi ya Nzambe Bandeko banimi ya Nzambe Bandeko banimi ya Nzambe Abiyonu desama Abiyonu desama Abiyonu desama Abiyonu Pika bikelekele Dose badada munaona hivi na bwana hata kama uko pezwe na bwana ashita kwa wasema tu unavalaka mubaya bwana atapenda ni kile uko kama unapenda kufuala za Mkristo usifale tu saa maungu yako inakuwa ya kuushisha no hauna foka ya kupima recommandation Mufario ya mubaya yote denonse Bana ya Nzambe recommandation Mufario ya mubaya yote denonse Bana ya Nzambe recommandation Kozanga mayele Adama na Eva balata makasa ya figi
bana ya Nzambe na jardin de Denay tayera liboso azalaki Nzambe bana ya Nzambe ay bana ya Nzambe recommandation bana ya Nzambe recommandation bana ya Nzambe recommandation bana ya ay bana ya Nzambe recommandation bana ay bana ya Nzambe recommandation bana ya Nzambe bagala bakufala kwani tutala ni bana ya Nzambe bagala bakufala kwani tutala ni mbele alo byonso biba changer Yesu baraki vale vale alo byonso biba biba Yesu baraki vale vale voilà kaka mfule Yesu baraki vale vale voilà kaka mfule Yesu baraki vale vale zamani bakufala yandu bagaliana zamani bakufala yandu bagaliana abyote bina changer Yesu baraki vale vale abyote bina changer Yesu baraki vale vale voilà kaka mfule Yesu baraki vale vale voilà mwana mfule Yesu baraki vale vale no 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 Qui est le roi des rois? Jésus. Souverainement élevé au-dessus de tous les rois. Il est bon berger. Qui est Jésus pour toi? Jésus. Souverainement élevé au-dessus de tous les rois. Il est bon berger. Quand je lisais ma Bible, Jésus. tout à coup sur un verset qui parlait de cette histoire. En finissant de méditer, je vis aussi deux esprits qui maltraitent la jeunesse. Jésus, les dollars et les francs, l'opposition et la majorité, la pauvreté et la richesse. S'il vous plaît, les bons bergers du monde entier, écoutez-moi. Ne méprisez pas les boulots. Il est bon berger. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que les sauts déjà. Oh, la jeunesse.